औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब है, प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ और फ़िक्र इक़बाल पर हम काम कर रहे हैं। हमारे ये काम करने का मकसद कोई सियासत नहीं, किसी की दिल आज़ारी नहीं, किसी पर कोई नुक्ता चीनी नहीं, बस पैगाम इक़बाल को मोहब्बत वाले दिलों तक पहुँचाना हमारा मकसद है। अज़ीज़ साथियों, इक़बाल के फ़लसफ़ा को लोग समझ नहीं सकते, इक़बाल के कलाम को लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि इक़बाल का जो कलाम है वो दर हकीकत सिर्फ़ ज़ाहरी लफ्ज़ों और ज़ाहरी चीज़ों और ज़ाहरी आशार का नाम नहीं, बल्कि उसके अंदर हकीकत बंद है। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम जो फ़लसफ़ा खुदी को, फ़लसफ़ा इक़बाल को, इक़बाल के नज़रियात को, इक़बाल के कलाम को सही मानों में आप लोगों तक पहुँचा सकें। और यकीन करें, इक़बाल के एक एक लफ्ज़ के अंदर इतनी गहराई है कि लोग पीएचडी लेवल तक भी नहीं समझ सकते, क्योंकि इक़बाल को जो ज़हरी लफ्ज़ समझते हैं, ज़हरी लफ्ज़ों की तशरीह करते हैं, वो कभी नहीं समझते, क्योंकि इक़बाल का कलाम हकीकत पर मबनी है। इक़बाल का एक शेर है, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल कहते हैं, दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे ज़िंदा कर दोबारा, यही रहा है उम्मतों के मर्ज़ कौन का चारा। मैं इस शेर की तशरीह करूँगा और इस दिल के बारे में इक़बाल के बहुत से आशार हैं, बहुत से, लेकिन एक शेर जो मैंने लिया, ये दिल मुर्दा दिल नहीं है। दिल मुर्दा क्या है, दिल ज़िंदा क्या है? इक़बाल कहते हैं कि जब तक तुम्हें ज़िंदा दिल नहीं मिलेगा, आपको हकीकी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। जो पुरानी उम्मतें, जो उम्मतें रही हैं, उनका मर्ज़ यही रहा है, उनका दिल मुर्दा रहा है, जिसमें वो इरफ़ान इलाही और अपनी ना ज़ात को ख़ुद समझ सके, ना इरफ़ान इलाही को खुद समझ सके। लेकिन अफ़सोस इस बात का कि हमें इन दोनों का पता नहीं। अब इक़बाल कहते हैं, दिल बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। यानी दिल का देखना क्या है, दिल की ज़िंदगी क्या है, दिल का इदराक क्या है, दिल का मुशाहिदा क्या है, दिल की दुनिया क्या है, दिल की ज़िंदगी क्या है। क्या जो गोश्त का टुकड़ा धड़क रहा है, क्या इसका नाम दिल है? क्या जो गोश्त का टुकड़ा जो हमारे सीने में टिक टिक कर रहा है, क्या इसका नाम दिल है? यकीन करो, ये तो दिल है ही नहीं, इसका नाम अरबी में फ़वाद है, जबकि कल्ब एक और चीज़ का नाम है। कल्ब और दिल में फ़र्क ये है कि जो गोश्त का टुकड़ा धड़कता है, अरबी में ये फ़वाद है। कुरान पाक में फ़वाद का ज़िक्र नहीं, जबकि कुरान पाक में कल्ब का ज़िक्र है। कल्ब क्या है? जिस तरह रूह आपके अंदर एक मखलूक है, बज़ाहिर नज़र नहीं आती, कल्ब भी आपके अंदर एक मखलूक है, रूह की तरह एक लतीफ़ मखलूक है, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आती। लेकिन जो गोश्त का टुकड़ा धड़क रहा है, फ़वाद, ये टिक टिक कर रहा है, इस फ़वाद के ऊपर ये मखलूक बैठी हुई है, जिसका नाम कल्ब है। इसी के ज़रिए आप रब का इरफान हासिल कर सकते हैं। अब ये किस शक्ल में वो है जो ये बैठी हुई मखलूक कल्ब है? इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसे है, बेज़वी शक्ल की होती है, जिस तरह मुर्गी का अंडा है। मुर्गी के अंडे के गिर्द 3 शल हैं, 3 छिलके हैं, इसके गिर्द 1,80,000 ज़न्नार हैं। इक़बाल कहते हैं, मुसलमा है तौहीद में गर्म जोश, मगर दिल है अभी तक ज़न्नार पोश। अभी तक दिलों पे ज़न्नार चढ़े हुए हैं, दिल की दुनिया मिली नहीं, दिल ज़िंदा हुए नहीं, दिल ने कलमा पढ़ा नहीं, दिल मुसलमान हुआ नहीं, लेकिन ज़बान से कलमे पढ़े जा रहे, नमाज़ें पढ़े जा रहे हो। दिल है मुसलमान, ना तेरा ना मेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी। इस वजह से नमाज़ों में लज़्ज़तें, सुरूर, हलावत नहीं रही, जब तक हम दिल की दुनिया को आबाद नहीं करते। अब कल्ब की तफसील बता रहा था कि अब कल्ब के गिर्द 1,80,000 ज़न्नार हैं। मुसलमान है तौहीद में गर्म जोश, मगर दिल है अभी तक ज़न्नार पोश। अभी तक ज़न्नार चढ़े हुए हैं। ये 1,80,000 ज़न्नार हैं। 30,000 तकब्बुर, 30,000 हिर्स, 30,000 हसद, 30,000 शेवत, कुल 1,80,000 जाले हैं। ये जाले, ये शैतानी जाले, ये शैतानी ज़न्नार पत्थरों और पहाड़ों से भी सख्त हैं। उसके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया, इनके क़ुलूब पत्थरों से ज़्यादा सख्त हैं, पत्थरों से भी चश्मे फूट पड़ते हैं, क्योंकि वो भी फ़ायदा दे जाती हैं। लेकिन जिनके क़ुलूब अंदर मुर्दा हो जाते हैं, बज़ाहिर वो कुरान, नमाज, रोज़ा करते रहें, लेकिन वो इतने ज़ालिम हो जाते हैं, जुल्म, जबरियत को वो लोग जायज़ समझते हैं, उनके सामने ये चीज़ें मामूली होती हैं। इस वजह से अब ये कल्ब बेदार क्या हो, कैसे हो, किस तरह हम कल्ब को ज़िंदा कर सकते हैं? वो कुरान, नमाज, रोज़ा करते रहें,
لیکن وہ اتنے ظالم ہو جاتے ہیں، ظلم جبریت کو وہ لوگ جائز سمجھتے ہیں، ان کے سامنے یہ چیزیں معمولی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اب یہ قلب بیدار کیا ہو، کیسے ہو، کس طرح ہم قلب کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اب جس طرح مرغی کا انڈا ہے، اس انڈے کو ایک مرغی چاہیے، اس کو قلب کو ایک روحانی استاد چاہیے جو قلب کی تربیت کرے۔ مرغی اپنی ظاہری گرمی دیتی ہے انڈے کو، اور جو روحانی استاد ہے وہ اپنی نوری نگاہ سے اللہ کا نور منتقل کرتا ہے۔ اس کو فیضان نظر کہا گیا۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، یعنی یہ دل زندہ ہو، فقط نوری نگاہ کا کمال ہے۔ اس نوری نگاہ پر قربان، جو کہ نور اللہ کا اپنی نوری نگاہ سے منتقل کر کے سینوں میں ڈالتی ہے۔ جب مرغی ظاہری گرمی پہنچاتی ہے تو اس کے جو 3 چھلکے ٹوٹتے ہیں، اس میں سے ایک پھر چوزا نکلتا ہے، چوں چوں کرنا شروع کر دیتا ہے، چوں چوں کرنا اس کی فطرت۔ لیکن جب دل پر فقیر نگاہ ڈالتا ہے تو 1,80,000 زنار ٹوٹتے ہیں، اس میں سے آپ کی ہم شکل ایک فرشتہ نکلا، اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی۔ اقبال کہتے ہیں فطرت نے بخشے ہیں مجھے جوہر مالاکوتی۔ آپ کی ہم شکل بالکل وہ قلب زندہ ہو گیا، وہ ایک فرشتہ صفت مخلوق تھا۔ فطرت نے بخشے ہیں مجھے جوہر مالاکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، قلب کا تعلق خاک سے نہیں بلکہ نور سے ہے۔ یہاں سے دل کی دھڑکن محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، پہلے محسوس نہیں ہوگی۔ جب قلب زندہ ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے، اس ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسری ٹک کے ساتھ ہو ملا جاتا ہے، اللہ اللہ، دھڑکن کے ساتھ ٹک ٹک محسوس ہوگی۔ پھر یہاں سے 2 طرح کی تسبیح سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے ہی قلب بیدار ہوتا ہے۔ ایک باہر کی تسبیح پتھر کی ٹک ٹک ٹک، اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں۔ ایک دل کی دھڑک ہے، یہ کر رہی ہے ٹک ٹک ٹک، اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں۔ جب یہ باہر کی تسبیح کے ساتھ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملائیں گے 100 دفعہ 1000 دفعہ، دل کی دھڑکن کے اندر یہ اللہ اللہ شروع ہو جائے تو یہ 24 گھنٹے میں 1,24,000 دفعہ دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں تو ہی میری آرزو، تو ہی میری جستجو، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ اللہ کی آگ لگی جا رہی ہے۔ اللہ کے ذکر سے جو نور پیدا ہوا ہے وہ دل میں اکٹھا ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ دل روشن ہو جاتا ہے، وہ دل چمکنے لگتا ہے اللہ کی محبت سے، اللہ کے نور سے، اللہ کے ذکر سے۔ وہ دھڑکنے، وہ دل کے اندر نور چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ سینہ روشن ہو یعنی وہ دل زندہ ہو گیا، اللہ کے نور سے منور ہو گیا، تو پھر سینہ روشن ہو تو سوز سخن ہے عین حیات، یعنی اس کی درد بھری گفتگو دوسروں کے دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ نہ ہو روشن تو مرگ دوام ہے ایسا کہ اگر سینہ روشن نہیں ہے تو پھر دوسروں کو بھی اپنی گفتگو سے لوگوں کے دل مردہ ہی کرتا چلا جائے گا۔ عزیز ساتھیو، یہ ہمارا فکر اقبال کا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم اس چیز کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ اقبالیات کو ہم آپ کو سمجھاتے رہیں گے۔ اس کے لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اقبال کے فلسفہ خودی کو سمجھے، سب سے پہلے اپنے قلبوں کو بیدار کریں، اپنے دل کی دھڑکنوں میں رب کے نام کو آباد کریں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا قلب بیدار ہو، وہ ساتھ ساتھ 2-3 دفعہ اللہ اللہ پڑھے گا، اس کو دل کی دھڑکن بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے دل میں وہ نور آئے گا بھی صحیح۔ یہ لفظی باتیں نہیں بلکہ پریکٹیکل ہیں، یہ پریکٹیکل آپ کر کے دیکھیں۔ کتابیں سب تھیوری ہیں، پریکٹیکل آپ کے دلوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرنے لگ جائے تو ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا، آپ اپنے گھر خوش اور ہم اپنے گھر خوش۔ وما علیہ پڑھو جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اجازت ہوگی جی، پڑھو جی اللہ 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 اللہ